ओम 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 Victory to the Divine Mother, दिव्य जननीଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କରୁଣାମୟୀ ମା ଏବଂ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ତଥା ଆଜିର ଏହି ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଅପାଭାଇମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ପାଠଚକ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରବିତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଆବୃତ୍ତି ସହ। ଆଜି ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତନୁଶ୍ରୀ ଅପା ଏବଂ ଆଜିର ଆବୃତ୍ତିର ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 514। ଅପା ଆପଣ 514 ପୃଷ୍ଠାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଆବୃତ୍ତିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରଖିବୁ। ଅପା। Because thou art, man's soul can climb the heavens and walk like gods in the presence of the Supreme. But without wisdom, power is like a wind. It can breathe upon the heights and kiss the sky. It cannot build the extreme eternal things. Thou hast given men strength, wisdom thou couldst not give. One day I will return, a bringer of light. Then will I give to thee mirror of God. Thou shalt see Sal and world as by him they are seen, reflected in the bright pool of thy soul. Thy wisdom shall be vast as vast thy power. Then hate shall dwell no more in human hearts, and fear and weakness shall desert men's lives. The cry of the ego shall be hushed within. Its lion roar that climbs the world as food. All shall be might and bliss and happy force, ascending still her spirit's upward road. She came into a high and happy space, a white tower of vision whence all could be seen, and all was centered in a single view. As when by distance separate scenes grow one, and a harmony is made of hues as at war. The wind was still and fragrance picked the air. There was a carol of birds and murmur of bees, and all that is common and natural and sweet, yet intimately divine to heart and soul. A nearness thrill of the spirit to its source, and deepest things seemed obvious, close and true. Here, living center of that vision of peace, a woman sat in clear and crystal light. Heaven had unveiled its luster in her eyes. Her feet were moonbeams. Her face was a bright sun. Her smile pursued a dead
lacerated heart to live again and feel the hands of God. A low music heart become her floating voice. O Savitri, I am thy secret soul. Mama. ମାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଆବୃତ୍ତି ସହିତ ଆମେ ନିରବିତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲୁ। ଏଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟଟି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସ୍କା ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆମର ଅତିପ୍ରିୟ ସୁରଭିକା ଆପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଅପା ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ଆପଣ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଅପା ଅନୁପମ ଏକ ଉଷାର ଲଗନେ ଆସିଥିଲି ତୁମ ଦ୍ୱାରେ। ଅନୁପମ ଏକ ଉଷାର ଲଗନେ ଆସିଥିଲି ତୁମ ଦ୍ୱାରେ। ଜୀବନ ବଂଶୀ ନିନାଦିତ ହେଲା, ଜୀବନ ବଂଶୀ ନିନାଦିତ ହେଲା, ମଧୁର ଗିଣୀର ସୁରେ ଆସିଥିଲି ତୁମ ଦ୍ୱାରେ। ଅନୁପମ ଏକ ଉଷାର ଲଗନେ ଆସିଥିଲି ତୁମ ଦ୍ୱାରେ। ଅଜଣା ପଥର ସବୁଜ ନୀଳ ରଖିଦେଲି ପାଦ ମୋର। ଅବୁଝା ଇଚ୍ଛାର ଯେତେ କୋଳାହଳ ସେଦିନୁ କଲି ମୋ ପର। ପଦ୍ମ ବିଳାସୀ ମଧୁକର ତୁମେ, ପଦ୍ମ ବିଳାସୀ ମଧୁକର ତୁମେ, ମୋ ମନର ସରୋବରେ ଆସିଥିଲି ତୁମ ଦ୍ୱାରେ। ଅନୁପମ ଏକ ଉଷାର ଲଗନେ ଆସିଥିଲି ତୁମ ଦ୍ୱାରେ। ଗହନ ରାତିର ଅମା ଅନ୍ଧକାରେ ଉଦୟ ରାଗର ରଙ୍ଗେ। ନୀଳ ନିରିଜନ ପଥ ପରେ ଅବା ଚାଲୁଅଛ ମୋର ସଙ୍ଗେ। ହୃଦୟ ପ୍ରସାରୀ ବରିନେଲ ମତେ, ହୃଦୟ ପ୍ରସାରୀ ବରିନେ ଆସି ତୋ ଦ୍ୱାରେ। ଅନୁପମ ଏକ ଉଷାର ଲଗନେ ଆସିଥିଲି ତୁମ ଦ୍ୱାରେ। ଜୀବନ ବଂଶୀ ନିନାଦିତ ହେଲା, ଜୀବନ ବଂଶୀ ନିନାଦିତ ହେଲା, ମଧୁର ଗିଣୀର ସୁରେ ଆସିଥିଲି ତୁମ ଦ୍ୱାରେ। ଅନୁପମ ଏକ ଉଷାର ଲଗନେ ଆସିଥିଲି ତୁମ ଦ୍ୱାରେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟଟି ଶାନ୍ତି ଅପାଙ୍କର ରଚନା ଏବଂ କଣ୍ଠ। ତାଙ୍କର ଏହି ବନ୍ଦନାଟି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ ଜୟବୁ ଅପା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଯାଏ। ଆପଣ ତ ସହଜରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
आम मातृरचना बोली चतुर्थ खंड को आम धारावाहिक भाव में आलोचना कर आसुचे। माँ कथामृत माँ सहित साधक साधिका मान जो प्रश्न उत्तर रही माँ तार सब उत्तर गुड़िक देती। ये प्रश्न उत्तर कार्यक्रम चली आमर मातृरचना बोली चतुर्थ खंडर ये प्रथम पर्यायर प्रथम भाग जहाँकि 1950 मसीहार प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करुँच। आमर धीरेन भाई जलेश्वर बालेश्वर मातृरचना चतुर्थ खंड को धारावाहिक भाव से आलोचना और स्वाध्याय कर समस्त को यही कार्यक्रम से व्रती कराऊँ। भाई को अनुरोध करवा आलोचना कार्यक्रम को से आगे ने आलोचना और स्वाध्याय कार्यक्रम को मातृरचना बोली चतुर्थ खंड कंटिन्यू डिस्कशन रही 1950 मसीहार प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को से आगे ने भाई। वंदे मातरम। दिव्य जननी सीमा तथा परम प्रभु श्री अरविंदंक पदारविंदरे मोर जन्म जन्मर कृतज्ञता एवं इंस्पिरेशन ऑनलाइन पाठचक्रर परिचालक प्रयोजक प्रिय संतोष भाई तथा आज सावित्री आवृत्ति करिथिबा तनुश्री अपा एवं मातृ संगीत आवृत्ति करिथिबा सुरविका अपा एवं आपण माने उड़ीसार विभिन्न प्रांतरू जोग देइथिबा भाई अपा दुस्साहसी मातृ संतान गण समस्तंकु नमस्कार। वंदे मातरम। मातृरचनावली चतुर्थ खंड यार दरबार को आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी कारण मु या ही अनुभव करे जे एपर्यंत आमर चतुर्थ द्वारटी खोलिबा को बाकी अछि। जदियो तीन द्वार खोली बोली कह जाई पारे शरीर मन प्राण किंतु आमर चैत्य द्वारटी खोलिबा को बाकी अछि। किंतु मातृरचना भली चतुर्थ खंड से भली दुर्लभ संपद सबू माँ रखिछंती जहाँकि खुलिया पाई संभव। से मर्मरे गत सप्ताह पठनर सामान्य झलक से एकाग्रता उपरे ही चली आलोचना। जदि तुम ठारे एकाग्रतार शक्ति रही थाए तेबे तुमर ध्यान अधिक आग्रह दीपक हबो अधिक सहज मध्य होई जिवो एवं अपना एकाग्रतार एहीपरि अध्यवसाय अवलंबन करी तुम्हें एपरि एक स्थिति को आसी जाई पारिबो जेतेबेले अंतर्गत क्षयटी आउ केबे हेले छिन्न होई जिवो नाही। अवश्य प्रथम अवस्था लगी रहिबा को पड़िबो तापरे तुमर एकाग्रता निश्चय सर्वोच्च स्थान रे तुमको निश्चय पहुंची पारिबो। एथर आग को पढ़िबा पृष्ठा 14 से एकाग्रता को हासिल करने को हेले अनेक प्रयास आवश्यक हेबो एवं एथिरे जे संगे संगे बा एपरिक अल्प समय भितर कौन सी फल भी मिल जिवो तार खूब कम संभावना रही। मात्र भीतर से द्वारटी थरे उन्मोचित हो गला परे तुम्हें ए विषय बेस निश्चित हो पारिबो जे अध्यवसायर मार्गटी को आयत्त करि नै पारिले सेही द्वारटी मध्य पुणी थरे खोली जाई पारिबो। से एकाग्रताटी को हासिल करने को हेले अनेक प्रयास आवश्यक हबो। माँ दिव्य जननी तांकर संतान मानंकु
କିଭଳି ଭରସା ପୂର୍ବକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଏକାଗ୍ରତା ଯାହାକି এই ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ପଥରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଦୁରୂହ ମଧ୍ୟ। এই ଏକାଗ୍ରତାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶାଳ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ଥିର ଥିବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆସ୍ପୃହା ନିରନ୍ତର ରହିଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନିରନ୍ତର ରହିଥିବ। ଅତଏବ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ମା କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏତେ ସହଜରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସାବିତ୍ରୀର ସେହି ବାଣୀଟିକୁ ଆମେ ଆଖି ପକେଇବା। ଭିକ୍ଟ୍ରି ଗୋସ୍ ଟୁ ଦି ଏଣ୍ଡ୍ୟୁରିଂ। ସହିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ବହୁ ବାଧା ଆସିପାରେ, ପରୀକ୍ଷା ଆସିପାରେ, ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ଜଞ୍ଜାଳ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ହିରୋଇକ୍ ସୋଲ୍ ଭାବରେ, ବିରୋଚିତ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ମତେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ରଖି ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କୌଣସି ଫଳ ପାଇଯିବ ଏହା ସମ୍ଭାବନା ନୁହେଁ, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭିତରର ସେଇ ଦ୍ୱାରଟି ଥରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଗଲେ ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ବେଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ ଯେ ଅଧ୍ୟବସାୟର ମାର୍ଗଟିକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ନେଇ ପାରିଲେ ସେଇ ଦ୍ୱାରଟି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲା ଯାଇପାରିବ। ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସ୍ପୃହାର ଦୀପ, ସେ ଅନିର୍ବାଣ ଦୀପ ଶିଖା କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଲିଭିଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଆସ୍ପୃହାର ଶିଖା ଉଠୁଥିବ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଥିବ ଏବଂ ମା ନିଶ୍ଚିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ ଯେ ତୁମର ଏଇଭଳି ଅଧ୍ୟବସାୟ ରହିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଦ୍ୱାରଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର କାହିଁ କେବେଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରର ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ କଥାଟି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହବ, ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ ଆସ୍ପୃହା। ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲି ଯାଇ ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମର ହୁଏତ ସଂଶୟ ବି ରହିଥିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଯାଇ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମର ହୁଏତ ସଂଶୟ ବି ରହିଥିବ, ସନ୍ଦେହ ରହିବ। ହବ ନାହିଁ, ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଏତେ ଉଦ୍ୟମ କଲି, କିନ୍ତୁ ହଉନାହିଁ, ହଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ 99 ଭାଗ ଅସତ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସତ୍ୟ ସେ 99 ଭାଗ ଅସତ୍ୟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ଏବଂ ପରମ ବିଜୟ ଆଣିଦେବ। ତେଣୁ ସଂଶୟ ରହିଥିବ। ତୁମକୁ ଏଇ ସଂଶୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ଥରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ବା ସଂଶୟ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଟିକିଏ ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲିବା ଦରକାର ଯାହାକି ଆଉ ସଂଶୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଶ୍ଵେତ ଗୋଲାପର ବି ଠିକ ସମାନ ଲାଇନ ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଳେ ଭଗବାନ ତୁମ ଡାକ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ତେବେ ତୁମେ ସେଇ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣ। ତାଙ୍କ ବାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ସେମାନେ ତୁମ ଭିତରେ ରହି ତୁମକୁ ନାରଖାର କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଭାବରେ
निश्चय हम संभावना अर्थ सब चलवा पड़ो। तेणु माँ कहते तेणिकी केवल से इच्छाटी करने को और से अभिप्साटी को रखा हम। यही अनुभव टी एक महार्घ्य अनुभव बोली कह। तेणिकी केवल से इच्छाटी करने को हम, से अभिप्साटी को रखा हम। यही अनुभव टी एक महार्घ्य अनुभव बोली कह। तेणु से इच्छा से संकल्प मोर बलवत्तर थी मते यात्रा करने को पड़ो। पूर्ण जुग पथरे जिते बाधा आसीपे, जिते समस्या आसीपे, जिते क्लिष्ट मो भोगे न कहीं मु किंतु आकु आकु चलिबी एवं से अभिप्साटी मोर स्थिर होइकि थिबो, सी आउ बदली जीव नाही। एवं से अनुभव को माँ कहते महार्घ अनुभव। यही भली एक स्थिर अनुभव, निश्चित अनुभव, ज्वलंत अनुभव रहिबा दरकार जे निश्चित भाव में मोर अभिप्सा माँ पाखे पहुँचो। माँ निश्चय कृपा करी तांको द्वार मो द्वार खोलिबार निश्चय समस्त प्रकार संभावना सृष्टि हम। तेणु यही भई एक विश्वास रहिबो। कारण सावित्री बढ़िया कथा से लाइन ऑल द पॉसिबिलिटीज इन मैन जे मनीष पाई समस्त संभावना रही। से तो माँ दिव्यजन्नी ओह्लि आसचंती एवं एते पाखरे आमको कोल करी स्नेहरे ममतारे बापरे धनरे कही बुझौचंती एवं कहउचंती यहाँ ही महार्घ अनुभव। यही कथाटी को तुम्हें बुझा चेष्टा कर। सकल स्वप्नर कहले कौन बुझेब? यही कथाटी आगु आसीथिला, पुणी थे प्रश्न आसिला, सकल स्वप्नर जननी कहले कौन बुझाइब? निश्चल एवं प्रशांत परम चेतनार कथा कहला बेले श्री अरविंद काव्यिक भाषा व्यवहार करिछन्ति एवं सही भाषार अनेक व्यंजनार्थ रही। से सकल स्वप्नर जननी कथाटी को व्यवहार करिछन्ति कारण से आपना को एपरि जने व्यक्तिर स्थान रे आनी अवस्थापित करिछन्ति जे कि तले रही, जे देखि पारुछि, जे कि एक संपूर्ण रहस्यमय विस्मयकारी अपहंच एपरिकी प्राय बुधातीत कौन से एक संपदर प्रत्यक्ष करि पारुछि। एठी माँ कहवाक चाहती सकल स्वप्नर जननी। केते केते स्वप्न आम सब देखु, ये निम्न चेतनार स्वप्न कथा कह जाऊ नहीं, से उच्च चेतनार स्वप्न अति मानस शक्ति क्रियाशील मो भितर हेब एवं रूपांतर अभिमुखे मोहरे यात्रा को अधिक सक्रिय करिब सही शक्ति एवं माँ दिव्य जननी तांकर अति मानस ढंगारे मते निश्चय पारी करिवे एवं रूपांतरित करिवे एवं अति मानव भावरे जन्म देवे। एई भली विश्वास कोठी रहिबो? से होची परम चेतना भितर, आमर चेतना भितरे निश्चय से चेतना, प्रशांत से चेतना, परम से चेतना जाकि प्रभु ताकू काव्यिक भाषा रे कहिचंती से चेतना तुमर जीवंत रहिबो। सकल स्वप्न सेठी पूर्ण हो जाई पारिबो। तुम्हें निश्चय दिन अनुभव करि पारिबो जे तुमर चेतनारे ही सब किछि संभव। जे माँ कहउछन्ति तमें सेई संपूर्ण रहस्यमय विस्मयकारी अपहंच एपरिकी बुधातीत कौन से संपदर प्रत्यक्ष करि पारुछि। मात्र तुम्हें जदि आउ गोटे दृष्टिबिंदु अवस्थित रही देखा समर्थ हब तेरे तुम्हें हुए तो कहीपर जे तुम्हें जार प्रत्यक्ष करुच ताही से सृजनशील परम चेतना, ताही विश्वर परम उत्स,
ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ସୃଜନକାରିଣୀ ପରମା ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମା ଏଥର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କଥାଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସକଳ ସ୍ୱପ୍ନର ଜନନୀ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ବୁଝାଇବ ପଚାରୁଛ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବ ତାହେଲେ କହିପାରିବ ଯେ ସେଇ ସୃଜନଶୀଳ ପରମ ଚେତନା, ସବୁ ସମ୍ଭବ ସେଇ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା। ତାହା ହିଁ ବିଶ୍ୱର ପରମ ଉତ୍ସ। ଏଇ ଚେତନାର ହିଁ ଦିନେ ଇଏ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଚେତନା ନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟ ମୃତବତ୍। ଆଉ ସେଇ ଚେତନା କଥାଟି ମା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ସୃଜନକାରିଣୀ ପରମା ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହବ, ଚେତନାର ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଜଣେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବ, ସେଇଠି ହିଁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ସେଇ ପରମା ଜନନୀ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀଙ୍କୁ ସେଇ ଚେତନା ଭିତରେ। ଏବଂ ଯିଏକି ସୃଜନକାରିଣୀ, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଣୀ, ଯିଏ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ, ସେଇ ପରମା ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବାରେ ସଫଳ ହବ। ଏବଂ ସେଇଠି ସକଳ ସ୍ୱପ୍ନର ଜନନୀ କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝାଯିବ, ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ଅତଏବ ଏ ଚେତନାର ରାସ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ସର୍ତ୍ତକୁ ଯଦି ମାନି ନେବା, ଆଗକୁ ଚାଲିବା। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ନୀରବତା। ଆମକୁ ନୀରବ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସଂସାର ଭିତରେ ଆଜି କୋଳାହଳ ଭରି ଯାଇଛି। ଯାହା ଯୋଉଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବେ, ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି, କୋଳାହଳ, ନାଚିବା, କୁଦିବା, ଗାଇବା ଏ ଚାଲିଛି ନିରନ୍ତର। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଉ ଏ ଚେତନାର ସ୍ଥାନ କାହିଁ, କିମ୍ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କଥା କାହିଁ ଉଠିବ? ତେଣୁ ମା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ବାବୁରେ, ସେଇ ପରମ ଚେତନା ସୃଜନଶୀଳ, ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତାହା ହିଁ ବିଶ୍ୱର ପରମ ଉତ୍ସ। ସେଇ ଚେତନାରେ ହିଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଚେତନାର ଝଲକ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି। ଯାହା ନାହିଁ ପିଣ୍ଡେ, ତାହା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ କୁହାଯାଇଛି। କଥାଟା ଏଇଠି। ଅତଏବ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ସୃଜନକାରିଣୀ ପରମା ଶକ୍ତି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ଏବଂ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। এই ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ପଥରେ ତୁମର ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କରି ଖେଳୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ମୋଟେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଭଲ କରି ଖେଳୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଖେଳୁ, ତେବେ ପୁଣି ଶକ୍ତି ଆସିଥିବା ପରି ଲାଗେ। ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ମାଙ୍କୁ ଯେ କେତେ ମଧୁରତାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କରି ଖେଳୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ କରି ଖେଳୁ, ସାହସର ସହିତ, ଉଦ୍ୟମତାର ସହିତ, ଉତ୍ସାହର ସହିତ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଶକ୍ତି ଯେମିତି ଆସେ ଆମ ଭିତରକୁ। କାହିଁକି ହୁଏ ଏପରି? ଏହି କଥାଟି ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଠିକ। ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହି କଥାଟି ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଠିକ। ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଶକ୍ତି ସହିତ ସୂତ୍ର ଲଗାଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ସହିତ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ରହିଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ତୁମେ ଖେଳଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳି ଜାଣିଥିବ, ଖେଳର ଚାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇ ପାରିବା ଯଦି ତୁମକୁ ଜଣାଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ଖେଳଟି ବିଷୟରେ ତୁମର ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିବ, ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଥିବ, ଜିତିବା ଲାଗି ମନ ଥିବ,
तेरे सफलता लाभ करुवा संगे संगे तुम्हें निज भितर गोटे प्रकार आनंद अनुभव करिवारे लागिथिबो। यही आनंद भितर हुए तो से बेसी गभीरता नथिबो, मात्र शक्तिर आदान प्रदान लगी आवश्यक होतुवा भली यथेष्ट सामंजस्यता आनी देवा पई ता निश्चय समर्थ हब। एठी जय पराजय कथा प्रश्न उठिछि। आमे भल करी खेउना हूँ, आम भितरे जेमती शक्ति नाही। माँ कहते यह ठीक, पृथ्वीस्थ शक्ति सहित आमर सामंजस्य रही। आम जदि यही कथा बुझु एवं सही सामंजस्य आम जदि रखी पारू जे विश्वमय चेतना भितर आम जदि हजि जाई पारू, आमर चेतना को विश्वमय कर दे पारू। जदि तुम्हें खेलटी को भल भाव में खेली जानी खेर चाल गुड़ी को भल भाव में नहीं पार तुमको जना तुम आग्रह थी उत्साह थी ताहले तुम भितर जो उच्च आशा अच्छी जितवा लगी जो मन अच्छी तुम्हें निश्चय सफलता लाभ कर संगे संगे गोटे आनंद मध्य अनुभव करिवो। विजय से आनंद को आनी दिए। आनंद कथा कहीं कहले ना, सृष्टि दिने सृष्टि थिला आनंद रे, किंतु से आनंद सतरे जमती हजि जाइछि। सबुठी निरानंद, सबुठी दुख कषाघात जंत्रणा आउ से आनंदटी प्राप्त करिबा पई आमर साधना आवश्यक अछि। ये आनंद संपर्क में बहु कथा कह जाइछि, अनेक समय मु मध्य कहिछि। तेणु आनंद कथा किठी माँ कहउछन्ति जे तुम जो खेलटी खेलुच, खेलिबार जो कायदा कसरत जो शैली तुम जदि बेस जानी थिबो एवं जितवा लगी तुम भितर जो उद्दामता जदि थिबो, गोटे प्रवाह थिबो, गोटे सुस्थ मन थिबो, प्राण शक्ति बेस जोर लगे देथिबो, ताहले तुम निश्चित भाव गोटे आनंद भितर दे गति करिवो एवं सफलता तुमको मिल जिवो। यही आनंद भितर हुए तो सेते बेसी गभीरता नथिबो, किंतु शक्तिर आदान प्रदान लगी आवश्यक होतुवा भली यथेष्ट सामंजस्यता आनी देवा पई निश्चय समर्थ हब। मात्र अन्य पक्षरे पराजय को किपरि ग्रहण करिबा को हुए, जो मैंने से कथा जाई न थांती निजर इच्छा मते सब किछि घटु नथिया समय रे जो मैंने रागी जानती बा प्रकृतिस्थ होई रही पारंती नहीं, सेई माने ही आपमार शक्ति को हराई पकाउ थांती। अर्थात पराजय कथा माँ कहउचंती जे सेमाने जाई न थांती, सेमाने पराजय घटिले सेमाने क्रोधान्वित ही पड़ती, प्रकृतिस्थ ही रही पारंती नहीं। तांको भीतरर जो संभावना थिला सब मौली जाए, विपरीत कथा घटी जाए। किंतु माँ कहउचंती या फरे सेमाने आपमार शक्ति को हराई पकाउ थांती। पुनश्च जदि तुम्हें निराशा मध्य को गुड़ खसई देव, तेरे शक्तिर सबुजाक उत्स को केवल काटी पकाइब नहीं, सार हेब ऊर्ध्वरु निम्नरु सबुठारु शक्तिर उत्सटी को काटी पकाइबा ही सार हेब। जड़ता भितर पड़ी रही लगी याठारु अधिक उत्तम पथ आउ कौंथि हेले मिलिब नाही। एठी निराशा कथा माँ कहले, तुम तो पराजित हेलो, तुम जदि निराश हो गल, जा एते परिश्रम वृथा हला, मु आउ पारिबि नाही, मो द्वारा विजय संभव नुहे, तुम गुड़ खसई देव। तुम भीतर जो शक्ति उत्स थिला सब काटी देव। ऊर्ध्वरु निम्नरु सबुठारु शक्ति जो उत्स थिला तुम सब काटी पकैल। जड़ता भितर पड़ी रहिबा लगी एई ठारु अधिक उत्तम पथ कौंथि मिलिब नाही, तुम जड़ भली हेई गल। जोठी निराशा थाए सेठारे ताहा एक तीव्र अहं केन्द्रिकतार ही सूचना दे जाउता है। से निराशा तुमर निकट होई आसुथिबार अनुभव कला बेले तुम्हें निजको कहब
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ ଅହଂ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ମତେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଇ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ତୁମ ଭିତରେ ନିରାଶା ଭାବ ଆସିଲା ତାହା ଏକ ତୀବ୍ର ଅହଂ କେନ୍ଦ୍ରିକତାର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ସେଇ ନିରାଶା ଭିତରେ ଦେଇ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପଡି ଯାଉଛ, ଅହଂ ଭିତରେ ପତିତ ହଉଛ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନାହ। ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ତୁମ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିମ୍ନକୁ ଖସି ପଡୁଛ। ଏଠି ଖେଳର ଉଦାହରଣ ମା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଖେଳ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆମର ଏଇ ରୂପାନ୍ତର ଯୁଗର ଯାତ୍ରା କଥାରେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଜଣେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଲାଣି, ମାଙ୍କୁ ନେଇ ବିରାଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଅଭିପ୍ସା ରଖୁଛି, ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କୋଉଠି ଟିକେ କଣ ହେଇଗଲା, ଗୋଡ ଖସିଗଲା, ସେ ନିରାଶ ହେଇ ପଡୁଛି। ସେଇଠି ତାର ଯାତ୍ରା ଅଟକି ଯାଏ, ଅହଂ ଭିତରେ ସେ ଡୁବି ଯାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଏଇଠି ନିଜକୁ କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ ଅହଂ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ମତେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଇ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଅହଂ ଭିତରେ ପତିତ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ये संसार बर्तमान अहं निजको सम्राट बोले ଦେଇଛି। ଅତଏବ ଏ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ମତେ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ଅହଙ୍କାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଇ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ମା ଅନ୍ୟତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ମନକୁ ପ୍ରାଣକୁ, ମନ ସବୁ କଥାରେ ବାହାରି ପଡେ, ଯୁକ୍ତି କରେ, ଭାରି ଚତୁର ଭାବରେ ସେ ନୂଆ ବାଟ ଦେଖାଏ, ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରେ, ଜୀବନଟାକୁ ବୃଥା ବୋଲି କହି ପକାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମନ ସେଇ ପ୍ରାଣ ଯାହାକୁ ମା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଯେ ତୁମେ ଟିକେ ସବୁ ନୀରବ ହେଇଯାଅ, ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ, ମୁଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପଥିକ, ମତେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେ ବାଧା ଆସିପାରେ, ଯେତେ ସଂକଟ ଆସିପାରେ, ମୁଁ ଚାଲିବି। ଚାରିପଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ବର୍ଷା ଝଡ଼, ଆଗରେ ପାହାଡ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ପଛରେ ନଈ, ତଥାପି ମୁଁ ଚାଲିବି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏ ବିଜୟ ଦ୍ୱାଦଶରେ ମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମତେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଦିନେ ମା ମତେ କୋଳେଇ ନେବେ, ଦିନେ ମା ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ। ଏଇଭଳି ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ପରାଜୟ କାହିଁ, ତୁମର ଆଉ ଦୁଃଖ କାହିଁ, କଷ୍ଟ କାହିଁ, ତୁମେ ବିଜୟୀ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। Earth is the heroic spirit's battlefield, ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଏଇ ବିରୋଚିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମର କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମିସିଂ ସୋଲ, ନିଖୋଜ ଆତ୍ମା ଭଳି ପଛକୁ ଫେରିଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ପରାଜୟ ଭିତର ଦେଇ ବିଜୟ ଆସିବ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତର ଦେଇ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୃତ୍ୟୁ ଭିତର ଦେଇ ଆମକୁ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପଛେଇ ଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଏକ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ଦୃଢ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। 28 ଡିସେମ୍ବର 1950 ମା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବହିରେ ଥିବା ସମୁଚିତ ବିଚାର ବିଷୟଟିକୁ ପଢିଲେ। ଆମ ବିଚାରକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ପରେ ମା ପୁଣି ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆଖିରେ ଦେଖିବା
ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। यार मझिरे आउ गोटे कथा भी रही थाए, सेठी होची भारी सूक्ष्म कथा। स्नायु गुड़िकर मध्य दे मस्तिष्क आखिर देखिबा वस्तु गुड़ी को ग्रहण करे। एई प्रक्रियाटी कौन सी भावना कार्य करे नाही। सते जेपरि गोटे मुहूर्त भितरे ताहा घटी जाए। मात्र आखिर देखिबा एवं जो कुषाणुटी से क्रियाटी प्रति आपनार अनुस्पंदन जनाए एवं मस्तिष्क भितरे ताहार मूल्यायन करे, सेही दुईंक मध्य तथापि सान व्यवधानटे रही थाए एवं मस्तिष्क हेउथुबा ही मूल्यायनटी आम अनुभूति बा संवेग गुड़िक द्वारा प्रभावित हुए। आखिरे देखिबा एवं मस्तिष्क ताहार मूल्यायन करबा मध्य जो सान स्पंदनटी हुए ताहा ही अनेक समय अनुस्पंदनटी को विभ्रांत करि पकाए। एठी मा बुझिया पई चाहंती समुचित विचार उपरे जे व्यक्तिर इंद्रिय गुड़िक तार मानसिक अवस्था द्वारा ही प्रभावित होबार लागि थांती। आमर मन जे कि मानसिक अवस्था द्वारा आमर इंद्रिय आम जानिचु आम इंद्रिय विषय रे जे माने प्रभावित होई थांती मन द्वारा मानसिक अवस्था द्वारा। कारण आखिरे देखिबा एवं मस्तिष्क ग्रहण करबा मझिरे आउ गोटे कथा भी रही थाए, सेठी हेउछि भारी सूक्ष्म कथा। स्नायु गुड़िकर मध्य देई मस्तिष्क आखिर देखिबा वस्तु गुड़ी को ग्रहण करे। एठी मा कहउचंती जे आमे आखिरे देखु, आखि होउछि हमर इंद्रिय एवं मस्तिष्क ग्रहण करिबा। किंतु एठी मा कहउचंती जे आउ गोटे कथा भी रही थाए, सेठी होउछि भारी सूक्ष्म कथा। अर्थात आखिरे देखिबा मस्तिष्क ग्रहण करिबा। किंतु वैज्ञानिक माने भी कहिसंती जे मस्तिष्क ठारो हृदय लक्षे गुण शक्तिशाली, सेई कथाटी रही जाउछि। तेणु सेई कथाटी ग्रहण करिबा को पड़िबो। समुचित विचार आसीबो सेइतु आमर हृदय बुझंतु चैत्य सत्ता साइकिक बिंग, सेइतु ही समुचित विचार आसीबो। अतएव इंद्रिय मानक द्वारा नुहे बा ये सत्ता मानक द्वारा ही पारिबो नाही। तेणु सते जेपरि गोटे मुहूर्त भितर ता घटी जाए। मात्र आखिर देखिबा जो कुषाणुटी से क्रियाटी प्रति आपार अनुस्पंदन जनाए एवं मस्तिष्क भितर तार मूल्यायन करे, से दुई मध्य तथापि सान व्यवधान अच्छी। माँ बुझे चली जे गोटे मुहूर्त भितर गोटे बिजुली झलसी गला भली आमर से यंत्र सत्ता सेठी अनुभव हो जाए जे सेठी परमाशक्ति अपेक्षा कर रही। तेणु आखिरे देखिबा आ जो कुषाणुटी से क्रियाटी प्रति अनुस्पंदन जनाए, ये कुशरे भी सचेतन हवा पड़ो, प्रति कुषाणु भी सचेतन हवा पड़ो। माँ कहते ये लक्ष लक्ष कुषाणु आम भीतर अच्छा, यही माने भारी मजा करती, एमान को निर्बोध बोली माँ कहते जे गोटे जगह आबू है औषध खाइले कि किमती उपादेय क्रिया द्वारा सी भल हो गला। किंतु ये कुश माने कौन करती पुणी आउ गोटे जगह बथ करेंगे। ताकर काम हूँ से माने रोग को बढ़ी बढ़ी चलते मजा लगे, से निर्बोध। से सचेतनता आवश्यकता अच्छी बोली माँ कहते तुमको प्रति कुषाणु भी सचेतन हवा पड़ो। तेणु गोटे मुहूर्त भितर सब घटी जाई पारे। मस्तिष्क होउथबा ई मूल्यायनटी आम अनुभूति बा संवेग गुड़िक द्वारा प्रभावित हुए। एठारे समुचित विश्वास रखिबारे कौन प्रश्न आदौ उठुना, कारण सबुठारु अधिक निष्ठा पर व्यक्ति माने मध्य क्षेत्र में कौन सब घटे से विषय किछि हेले जानि न थांती। एपरिक जो माने अत्यंत स्थिर होई रही थांती केबे कौनसी तीव्र संवेगर वशवर्ती हुअंती नाही। जो माने गोटे संवेग को अनुभव भी करती नाही
ସେମାନେ ବି ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ତଥାପି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିବା ଏହି ବିଭ୍ରାନ୍ତକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ପନ୍ଦନଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ରହିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୁଚିତ ବିଚାର କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ମା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଫେଲ ମାରିଯାଆନ୍ତି। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ନିରବିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତୀବ୍ର ସମ୍ବେଗରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବେଗକୁ ଅନୁଭବ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିବା ଏହି ବିଭ୍ରାନ୍ତକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ପନ୍ଦନ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ରହିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କଠିନ ବ୍ୟାପାର ସମୁଚିତ ବିଚାର କରିବା। ଏକଦା ଏକ ଅସୁର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୂପ ଧରି ନୟନୀ ଦାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ନଳିନୀ, ମୁଁ ଆସିଛି, ମତେ ତୁମେ ପ୍ରଣାମ କର। ନୟନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥିର ନୀରବ ଏବଂ ଭିତରର ସ୍ପନ୍ଦନ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ସେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ଠିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପରି ଅବିକଳ ମୁଣ୍ଡ, ଆଖି, ନାସା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଦ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେଇଠି ସେ କହିଲେ, नो यू आर नॉट श्री अरविंद, हु आर यू। से पलि गला। तेणु जी ये मस्तिष्क द्वारा हब नहीं, ये मन द्वारा हब नहीं। तेणु ता भीतर जो आउ एक स्पंदन अच्छी, तुम निष्ठापर भाव बहु निष्ठापर व्यक्ति मध्य पारती नहीं, से भूल कर पकाती, द्वंद्व भितर पहुंची जाती। अनेक साधक अच्छा निष्ठावान जो मैंने कि भूल करी से कथा कहवाई मुझे चाहूना। अनेक अच्छा किंतु नयनिता थे से भली संतान, माँ निर्वाचित संतान। माँ कहती जेते जेते संतान अच्छा मोर नलिनी एक नंबर ये दिने ता भीतर किसी रिएक्शन आसी ना, किसी प्रतिक्रिया से करना, नो रिएक्शन। तेणु कथाटी यहीपरी जे आमर विभ्रांति घटी जाए, आम असल सत्य पाखरु दूरे जाऊ। तेणु एथिपाई समुचित विश्वास आवश्यक अच्छी एवं आमर जो इंद्रिय सत्ता एमानकर जो भूमिका ए गुड़िक उपरे यथेष्ट विचार करने को पड़ो। आमे प्रभावित हो जिबा नहीं, विभ्रांत हो जिबा नहीं, विभिन्न प्रकार क्षुद्र क्षुद्र स्पंदन आम भीतर आसी पहुंची जीव, आमे केबे भी भांगी पड़वा नहीं। आमर नैतिक धारणा गुड़िक मध्य अनेक समय परस्पर सहित भारी मिशामिशी हो रही है एवं आमर विचारटी को विभ्रांत कर देता है। या सहित आउ गोटे कथा जोड़िले नैतिक धारणा जे आमर सब रीतिनीति जहाँ अच्छी परंपरा, अरे परा यहाँ आमर चली आमतिका कथा, यहाँ हम ना, यहाँ न कले केमती हम, यहाँ हम, अरे यहाँ बाजा बाजब ना, न बाजिले गोटे हुए, यहाँ परंपरा आमर अच्छी परा, यहाँ हम। यही नैतिक धारणा गुड़िक अनेक समय परस्पर सहित भारी मिशामिशी रही है एवं आमर विचार को विभ्रांत कर दिए। भगवान केउठी प्रश्न होता मंदिर रे मठ रे केते प्रकार उत्तर आसी पारे, तीर्थ रे, किंतु भगवान अछंती तुमर चेतना भितरे जोठी सकल स्वप्नर जननी सेठी। ई विशाल कथा को बुझीबा पाई हृदबोध करिबा पाई आमर से चेतनार आवश्यक अछि। ये मन द्वारा बुझा जाई परिबो नाही। अतएव से चेतनार रास्तारे आमर यात्रा एवं जदि मो मां पाखरे समर्पित
ମା ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବି। ତେଣୁ ଏଇ ନୈତିକ ଧାରଣା ଆମର ଯେପରି ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗି ନ ଦିଏ, ଯାବତୀୟ ନୈତିକ ଧାରଣାରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ନେଇ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଓ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫର ରନର ଆଇ ହାଭ୍ ହାର୍ଡ ଦାଇ କ୍ରାଏ, ୱାନ୍ ଶେଲ୍ ଡିସେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ଲ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ହେ ବୀର ଅଗ୍ରଦୂତ, ଶୁଣିଛି ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମର। କିଏ ଜଣେ ଏଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ଏ ଲୌହର ବିଧାନ ପୃଥିବୀର ଯାହା ଅଛି। ଏଇ ନୀତି ପରମ୍ପରା ଏଇ ସହଜରେ ଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମା ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ। ଅତଏବ ଏଇ କଥାଟି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ମା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଦୂରରେ ନେଇ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ହବ, କାରଣ ନୈତିକତା ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ସର୍ବଦା ବହୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ନୈତିକତା ଆଉ ସତ୍ୟ ଇଏ ଦୁଇଟା ବିପରୀତ ମୁଖୀ, ଯେ ବହୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ସେ ରହିଥାଏ। ଅତଏବ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କହି ମୁଁ କାହାର ଆତଙ୍କ ଜନ୍ମାଉଥାଏ ଯଦି, ତେବେ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ମାତ୍ର କଥାଟି ହଉଛି ଠିକ ସେହିପରି, କାରଣ ଆମ ରୀତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଛାଡି ପାରିବୁନି ନା। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ବା ଆତଙ୍କ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଦୁଃଖିତ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ମୁଁ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ କଥାଟି ଏଇଆ ଯେ ଆମକୁ ଏ ରୀତି ନୀତି ପରମ୍ପରାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଯାବତୀୟ ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିସାରିଲେ ଯାଇ ଆମେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ବିଚାରର ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବା। ତୁମକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଆଣିବା ଭଳି ଅଥବା ବିକୃଷ୍ଟ କରି ପକାଇବା ଭଳି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର କୋଉଠି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ନିମ୍ନ ଚେତନା ଭିତରେ ଯଦି ଥିବ, ତାହେଲେ ବିଜୟ କିପରି ସମ୍ଭବ? ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ, ସମୁଚିତ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତୁମେ ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଥିବ, ପରମ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଆକୁ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ପଡିଥିବ, ରୀତି ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ବିଜୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମା କୃପାମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମାତୃ ରଚନାବଳୀ 4th ଖଣ୍ଡରୁ ମା ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆମର ଚେତନାର ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଯେମିତି ଖୋଲିବ, 4th ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲିବ, ଯେ କି ପରମ ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ସେ ଧାରଣ କରିବେ। ଏବଂ ଆଜି ଯାଏ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଗୋଟେ ଦୃଢ ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ଶୃଙ୍ଖଳ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଲହର ଶୃଙ୍ଖଳ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରହିଛେ, ସେଠୁ ଆମକୁ ଯେ କି ଆମକୁ ଅତି ଜାବୁଡି ଧରି ରଖିଛି, ଆଗକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେତନା ଦ୍ୱାରକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ରଖିଛି, ତାଠୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସବୁ କିଛି ସେ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ, ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ, ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର ସଦୃଶ ସେ ବୁଝେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ମାନୁଷୀ ଏ କଥାଟି ବୁଝିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଉନ୍ମିଳିତ ରହିବ। ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଆଡକୁ ତାର ଚେତନା ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ସେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ସେ ଅସଲ ରହସ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ଯାହାକି ନଳିନ୍ଦା ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ ଶକ୍ତି ବା ଯେତେ ଦାନବ ରୂପ ବା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମାନେ ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ଆସିଲେ ବି ତାକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପକେଇବେ। ଯେମିତିକି ବିଭୀଷଣ ଯେତେବେଳେ କି
ए समस्त प्रकार रामचंद्र को मायावी कबल रक्षा करने सब प्रकार से चेष्टा करथिला महिरावण कबल किंतु महिरावण शेष विभीषण रूप से आसी रामचंद्र को से पातालपुरी को नहीं जाइथिला जाकि चिन्ह पारि नथिले हनुमान जी किंतु नलिंदा किंतु जानी पारिथिले से श्री अरविंद पाद पाद को देखी दानव जेते माने से छद्म बेसर आसिले मध्य भगवान को स्वरूप नहीं आसिले मध्य किसी किसी तार प्रभेद रही जमती कि माने चोर चोरी कला बेले जमती तार चीज छाड़ी जाए किसी किसी जिनस से छाड़ी जाए जहाँ चिन्हवाई चिन्ह देवाई से माया भी जेते से जेते से रूप बदल भी मध्य तार किसी किसी रही थाए जोटा कि जो माने आत्म चेतन रे वास करती जो माने भगवत चेतन रे वास करती से माने चिन्ह पकाती नलिंदा ता चिन्ह पकईथिले एवं नलिंदा ताकि श्री अरविंद को श्री अरविंद रूपी जो राक्षस जो शैतान आसीला मते नमस्कार कर बोली कहिथिला से नलिंदा ताकू मना कर देथिले नो यू आर नॉट श्री अरविंद ए कथा बहुत बहुत कथा आज आलोचना माध्यम रे भाई कही जाइछन्ति बा मंत्रमयी सावित्री मध्ये अनेक उदाहरण आसी मातृरचना बलि माँ अनेक कथा आमर चेतना द्वार को खोलिबा पई मां के प्रति उन्मिलित हवा पई एकाग्रता को बढ़ाइबा पई दिव्यंग प्रति एकाग्रता बढ़ाइबा पई दिव्यंग प्रति एकाग्रता रहिले तार जो अजस्र शक्ति दिव्य शक्ति आम भीतर को प्रभावित हवा माने आम भीतर को आसीबो आम शक्तिमंत रुद्धिमंत हे उठिबा एक कथा अनेक कथा भाई कहते बहुत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम का वाइंड अप कर किसी मां नाम जप सहित माँ 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 आज कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई आप मान पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई की बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम को विरति घोषणा कले कार्यक्रम ओभर समस्त ओभर माँ माँ माँ